ব্রহ্মপুর বাজারে চ্যাংড়াবান্ধা ট্রাকে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 2। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত 2টা নাগাদ ব্রহ্মপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়গা থেকে পাউডার লোড করে চ্যাংড়াবান্ধা যাওয়ার সময় হঠাৎই পেছনের দুটি চাকা ফেটে গেলে ব্রহ্মপুর বাজারের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রাত 2টা নাগাদ হরিয়ানা নাম্বারে একটি কন্টেনার পেছন থেকে এসে পাউডার বোঝাই ট্রাকটিকে পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় কন্টেনারটি। গুরুতর আহত হয় চালক ও খালাসি। একজনের দুটি পা ভেঙে গেছে বলে জানান সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয়, ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ছুটে আসেন তড়িঘড়ি। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ড্রাইভার ও খালাসিকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালে পাঠিয়ে দেন। শুনুন কি বলছে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং কন্টেনার চালক। ব্রহ্মপুর থেকে জনার্দন বিশ্বাসের রিपोर्ट। कहाँ का है गाड़ी कौन जगह रहा है? गाड़ी मालिक का कंपनी एक एक्सीडेंट कैसे हुआ? रात में नींद के कारण हो गया। यहाँ खड़ी गाड़ी थी, इधर गाड़ी कोई गाड़ी गाड़ी रुक रहा था। बोल्डर गाड़ी दारानो है। हाँ? बोल्डर कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये गाड़ी इधर खड़ी थी, अच्छा, गाड़ी खड़ी गाड़ी ऐसा हो गया। सामने से गाड़ी आ गया, नहीं सामने से गाड़ी आ गया, पता नहीं। मैं कहाँ का गाड़ी है? हरियाणा। हरियाणा का। ड्राइवर है ड्राइवर कैसी है? ड्राइवर सेकंड ड्राइवर को चोट लगा। ड्राइवर सेकंड ड्राइवर का चोट आया है, पैर में चोट है। अच्छा, आपका नाम? विकेंद्र प्रजापति, कहाँ का हो? यूपी। ইউপি কা। আচ্ছা, এইখানে অ্যাক্সিডেন্ট কি করে হলো? অ্যাক্সিডেন্ট হলো রাত তখন 2টা বাজে। এক বোল্ডারের গাড়ি আসার মানে চাংড়াবান্ধা লাইনে যাওয়ার সময় সেই গাড়িটা টায়ার বাস্ট হয়, দুইটা টায়ারে বাস্ট হয়ে যায়। তারপরে এক গাড়ি মানে যে লরিগুলো আসতেছে, এই লরিগুলো আইসা মানে সামনে একটা গাড়ি ছিল, সেই গাড়িটা মানে লাইটের আলো পড়ে যে গাড়িটা পিছনে দাঁড়ায় ছিল বোল্ডারের গাড়িটা, সেই গাড়িটা ব্যাকলাইট ছিল না। ব্যাকলাইটের দোষে এই গাড়িটা আইসা পিছনে মারিয়ে দিল। তখন আমরা রাত 2টা বাজে, তখন আমরা উঠে আসি দেখি এরকম পরিস্থিতি, ড্রাইভারের 2 পা ভাঙে গেছে। জঘন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে। এখন ড্রাইভার কোথায় আছে? ড্রাইভার এখন 10 তলায় আছে। 10 তলায় আছে। পা দুটো কি ভালো ক্ষতি হয়েছে তাই তো? পা দুটো ভেঙে গেছে। পা দুটো বাড়ি কোথায় সেটা কি জানা গেছে? না, বাড়িগুলো তো বাড়িগুলো কোন জায়গায় ড্রাইভারের? এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম হলো আমাদের ব্রহ্মপুর। আপনার নাম? আমার নাম हलो सुबोध ऋषि। আপনার বাড়ি? ये पहाड़पुरे हमारा बाड़ी। रात को इधर गाड़ी खड़ा था, गाड़ी खड़ा हो बोल्डर क्या गाड़ी बोलिए? बोल्डर का गाड़ी खड़ा था, रोड मतलब आधा रोड पे था। सामने से गाड़ी आया, लाइट पड़ने से दिखाई नहीं दिया, उसी में ठुक गया। पीछे में बैकलाइट नहीं हुआ बोल्डर का गाड़ी? बोल्डर गाड़ी इंडिकेटर लाइट कुछ नहीं जला रखा था, ऐसे रोड पे खड़ा कर रखा था और सामने से गाड़ी आया, लाइट से नहीं दिखाई दिया। नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो पूरी गाड़ी खत्म है और उसका सेकंड ड्राइवर का दोनों पैर भी टूट गया। ड्राइवर का अभी कहाँ पर है? हॉस्पिटल यहाँ के लोकल आदमी हॉस्पिटल में ले गए। जलपाईगुड़ी कहाँ ले गए, लोकल आदमी कहाँ ले गए हमको तो नहीं पता भाई। आपका नाम? छोटे लाल। आप क्या ड्राइवर हो? हम दूसरे गाड़ी के ड्राइवर हैं, कंपनी की गाड़ी है। ठीक है, ये कंपनी की गाड़ी है? हाँ, कंपनी की गाड़ी है। कौन सा कंपनी? ITS। थैंक यू। ব্রহ্মপুরে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অত্যাধুনিক সুবিধার সাথে শেহান বিমল রায়ের নেতৃত্বে টিচার রতন রায় কারাটের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। আগ্রহী অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের অ্যাডমিশনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের নাম্বার 9678190076।